बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन ग्रामी, ठीक उस वक्त जब दोनों ममालिक आपस में महाज आराई के लिए खड़े हों, एक मुल्क किसी ऐसे हथियार की तैयारी में मसरूफ है जिसका तोड़ ना तो दूसरे मुल्क के पास मौजूद है और ना ही वो मुल्क इस तरह की टेक्नोलॉजी या वेपन बनाने पर काम कर रहा है। दोस्तों, अब जबकि चाइना और भारत के दरमियान लद्दाख के तनाज़े को लेकर हालात इंतहाई कशीदा हैं, तो ऐसे में एक ऐसी खबर चाइना की तरफ से सामने आ गई है जिसने न सिर्फ भारत के होश उड़ा दिए हैं बल्कि इसके साथ साथ अमेरिका के भी औसान खता हो गए हैं। चाइना की तरफ से ऐसा क्या किया जा रहा है जिसको लेकर भारत और अमेरिका में तशवीश पाई जा रही है। आज की इस वीडियो में हम तफसील के साथ इन तमाम बातों को डिस्कस करेंगे, मगर इन तमाम तर तफसीलात में जाने से पहले मैं उन तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करना ज़रूरी समझता हूँ जो कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं चाइना की उस डेवलपमेंट की जिसने न सिर्फ भारत बल्कि अमेरिका को भी परेशान कर दिया है। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि चाइना को इस वक्त भारत पर स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के हवाले से वाज़ेह बर्तरी हासिल है और स्टेल्थ फाइटर जेट्स न सिर्फ चाइनीज एयर फोर्स में शामिल हैं बल्कि इसके साथ साथ चाइना की तरफ से ये भी क्लेम किया जाता है कि चाइना दुश्मन के स्टेल्थ फाइटर जेट को डिटेक्ट करने की भी सलाहियत रखता है। चाइनीज एयर फोर्स में इस वक्त जो 2 स्टेल्थ फाइटर जेट्स शामिल हैं वो आप लोग जानते हैं कि कौन कौन से फाइटर जेट्स हैं, लेकिन अब खबर ये आ रही है कि चाइना अब तीसरी किस्म के नए स्टेल्थ फाइटर जेट पर भी काम कर रहा है। चाइना की तरफ से ये कहा गया है कि चाइना जल्द ही अपने तीसरी किस्म के फाइटर जेट के प्रोटोटाइप को दुनिया के सामने लाने वाला है। माहिरीन की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि चाइना का नया स्टेल्थ फाइटर जेट 6th जनरेशन सलाहियत का हामिल होगा। चाइना अगरचे इस वक्त अपनी तीसरे स्टेल्थ फाइटर जेट पर काम कर रहा है, लेकिन इस वक्त जो मुल्क स्टेल्थ टेक्नोलॉजी को लीव कर रहा है और सबसे ज्यादा स्टेल्थ वार प्लेन रखता है वो मुल्क अमेरिका है। यूएस नेवी और एयर फोर्स इस वक्त सबसे ज्यादा मुख्तलिफ किस्म के स्टेल्थ फाइटर जेट्स ऑपरेट करने वाली नेवी और एयर फोर्स हैं। अमेरिका की ये फोर्सेस इस वक्त मुख्तलिफ किस्म के स्टेल्थ फाइटर जेट्स ऑपरेट कर रही हैं, जिनमें से 5 अभी भी सर्विस में हैं। इसके अलावा अमेरिका अपनी फोर्सेस के लिए 3 मुख्तलिफ किस्म के नए स्टेल्थ फाइटर जेट्स भी बना रहा है, जिनमें 2 बम्बार स्टेल्थ फाइटर जेट शामिल हैं। अगर सिर्फ अमेरिका और चाइना को ही देखा जाए तो चाइना के पास मुस्तकबिल करीब में 3 अदद स्टेल्थ फाइटर जेट्स और 1 स्टेल्थ बम्बार फाइटर जेट मौजूद होगा, जबकि अमेरिकन फोर्स उस वक्त 9 अदद स्टेल्थ वार प्लेन ऑपरेट कर रही होगी। लेकिन यहाँ पर क्योंकि बात हो रही है चाइनीज तीसरे स्टेल्थ फाइटर जेट की, तो इस वक्त अगर इसको देखा जाए तो चाइना के तीसरे स्टेल्थ फाइटर जेट को इस वक्त चीन का एक खुफिया स्टेल्थ फाइटर जेट भी कहा जा रहा है, क्योंकि इसकी स्पेसिफिकेशन से मुतालिक अभी इतनी ज्यादा मालूमात दस्तयाब नहीं है। चाइनीज एरोनॉटिकल एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ये अनाउंस किया गया था कि चाइना इस वक्त ऐसे स्टेल्थ फाइटर जेट पर काम कर रहा है जो चीन का 6ठी नस्ल का स्टेल्थ फाइटर प्लेन होगा। चाइनीज एरोनॉटिकल एस्टेब्लिशमेंट ने इस खबर को बाकायदा अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर कंफर्म भी किया है। चाइनीज माहिरीन की तरफ से ये कहा गया है कि चाइना का 6th जनरेशन फाइटर जेट 2021 में फर्स्ट फ्लाइट के लिए तैयार होगा। चाइना के इस फाइटर जेट के मुतालिक जो अंदाजे लगाए गए हैं, इनमें से पहला ये है कि चाइना का ये स्टेल्थ वेरिएंट चाइना का अब तक का सबसे जदीद स्टेल्थ एयरक्राफ्ट होगा और ये एक नए डिजाइन का हामिल होगा। माहिरीन की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि चाइना का 6ठी नस्ल का स्टेल्थ फाइटर जेट स्टेल्थ वेपन कैरी करने की ही सलाहियत रखता होगा, जबकि चाइनीज शायान एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन की तरफ से ये भी कहा गया है कि चाइना का ये एयरक्राफ्ट मुकम्मल तौर पर एक सीक्रेट एयरक्राफ्ट है जिसकी खसूसियात से मुतालिक चाइना नहीं चाहता कि दुनिया को पता चले। दोस्तों, चाइना खास तौर पर अमेरिकन नेवल एयरक्राफ्ट कैरियर को सामने रख कर डेवलप कर रहा है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ माहिरीन का ये भी कहना है कि चाइना का FC-31 स्टेल्थ फाइटर जेट क्योंकि इतनी कामयाबियां स्पेड नहीं सका, इसलिए चाइना की तरफ से अपने FC-31 को अपग्रेड किया जा रहा है और FC-31 में थोड़ी बहुत तरामीम करके चाइना इसको 6ठी नस्ल के फाइटर जेट में कन्वर्ट करने की कोशिशें कर रहा है। इससे पहले चाइना की फोर्सेज में J-20 स्टेल्थ फाइटर जेट शामिल हैं। चाइना के इन दोनों एयरक्राफ्ट को अगरचे अमेरिकन F-22 और F-35 की कॉपी कहा जाता रहा है, लेकिन अब देखना ये है
کہ چائنا جس چھٹی نسل کے فائٹر جیٹ پر کام کر رہا ہے وہ بھی امریکہ کے ہی کسی فائٹر جیٹ کو کاپی کر کے بنایا جا رہا ہے، یا پھر چین کی طرف سے اس ایئر کرافٹ کو مکمل طور پر ہی خود ڈیزائن اور ڈیولپ کیا جا رہا ہے۔ ماہرین کا یہ ماننا ہے کہ چین کا یہ فائٹر جیٹ شاید ایسا فائٹر جیٹ ہوگا جو مکمل طور پر چین میں ہی ڈیزائن اور ڈیولپ کیا جائے گا، کیونکہ اس وقت پوری دنیا میں چھٹی نسل کا کوئی بھی ایسا ایئر کرافٹ آپریشنل نہیں ہے۔ امریکہ بھی ابھی چھٹی نسل کے فائٹر جیٹ پر کام کر رہا ہے، اس لیے یہ پوسیبل نہیں کہ چائنا نے امریکہ کے کسی چھٹی نسل کے فائٹر جیٹ کو کاپی کر کے اپنے نئے فائٹر جیٹ کو ڈیزائن یا ڈیولپ کیا ہو۔ اگرچہ چائنا کے اس چھٹی نسل کے اسٹیلتھ فائٹر جیٹ سے متعلق زیادہ معلومات دستیاب نہیں ہے، مگر چند ایک معلومات کے مطابق چائنا کے اس ایئر کرافٹ میں جدید ریڈار لگائے جا رہے ہیں جو کسی بھی اسٹیلتھ فائٹر جیٹ کو دیکھنے کی صلاحیت رکھتے ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس ایئر کرافٹ کو جس طرح ڈیزائن کیا گیا ہے یہ دشمن کے ریڈار پر کسی بھی صورت میں نظر نہیں آ سکے گا۔ ماہرین کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ چین اپنے کسی بھی نئے ہتھیار سے متعلق خبر اس وقت ہی بریک کرتا ہے جب وہ ہتھیار تقریباً تیار ہو چکا ہوتا ہے، اس لیے چائنا کی طرف سے اپنی چھٹی نسل کے اسٹیلتھ فائٹر جیٹ سے متعلق جو خبر لیک کی گئی ہے اس کو لے کر ماہرین یہ کہہ رہے ہیں کہ آئندہ آنے والے چند مہینوں میں دنیا چائنا کے اس نئے فائٹر جیٹ کو دیکھ پائے گی۔ اس وقت بھارت اور چائنا کے درمیان حالات انتہائی خراب ہیں۔ بھارت کی طرف سے چائنا کے پاس پہلے سے موجود اسٹیلتھ فائٹر جیٹ اور دوسرے ویپن سے مقابلہ کرنے کے لیے نہ صرف امریکہ سے مدد مانگی جا رہی ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ بھارت روس اور فرانس کے ساتھ بھی رابطے میں ہے۔ ایسے میں چائنا کی طرف سے نئے ایئر کرافٹ کی خبر کا سامنے آ جانا واقعی بھارت کے لیے پریشانی کا باعث تو ہے ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس بات سے زیادہ پریشانی امریکہ کو بھی ہے۔ چائنا کا یہ اسٹیلتھ فائٹر جیٹ امریکن نیوی میں شامل ایئر کرافٹ کیریئر کے لیے جدید خطرہ ہے، لیکن چائنا کا نیا اسٹیلتھ فائٹر جیٹ کن خصوصیات کا حامل ہے اور دشمن کے لیے کتنا بڑا خطرہ ہوگا اس کا پتہ تو تب ہی چلے گا جب یہ ایئر کرافٹ تیار ہو کر سامنے آ جائے گا۔ دوستو ہمیشہ کی طرح امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک اور چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں، کیونکہ ناظرین ہم ہر روز پاکستان کی کسی نہ کسی ڈیفنس ٹیکنالوجی کے متعلق ویڈیو اپلوڈ کرتے رہتے ہیں، اور ہمارا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد پاکستان کے دشمنوں پر پاکستان کی طاقت کو آشکار کرنا ہے۔ تو دوستو اب تک کی اپڈیٹس کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔